ओम नमो भगवते श्री अरविंद। आमे आज दिव्य जीवन ग्रंथर 16 परिच्छेद अतिमानसर 3 पर्याय संपर्क में आलोचना आरंभ करवा। श्री अरविंद कहते प्राकृत मनोभूमिगत सीमा बंधन मुक्त होई जेतेबेले जीवर आत्मा दिव्य अतिमानसर संचार क्षेत्र में प्रवेश करिवार अधिकार लाभ करे सेतेबेले प्रज्ञान दृष्टि आमे बास करुथिबा ए जगत को बुझी पारिबा अपेक्षाकृत सहजतर हो जाए। आमे वर्तमान जगत को जेमती बुझुचु से बुझिबा भारी आंशिक भारी स्वल्प आमे प्रकृत में बुझी पारिबा जदि आमे अतिमानसर संचार पथरे प्रवेश करिबा। कारण अतिमानसरे ए सृष्टिर समस्त सामर्थ्य गौरव आउ सुबास अच्छी आमे मात्र प्रज्ञानर साहाय्य नहीं एहीपरि एक बोध अर्जन करने पूर्वर आमको आपाततः टिके अटकी रहिबाकु पड़िबो और आपणार माया शक्ति द्वारा आपणा सत्तार घनीभूत मूल एकत्वटी ईश्वर विकास कराइथिबा जगत प्रभु ईश्वरंकर चैतन्य विषय रे आमे जेतिक अनुभव करिछु बा जेतिक अनुभव करि परिबा लागि आम भितर उपयुक्त सामर्थ्य रहिछि आमको संक्षेप तार एक पुनर्रचना करने को पड़े। आमे सेठी पहुँचला पूर्वर जो शक्ति आमको घेरी रही जो माया शक्ति जो सृजनशील शक्ति जो आत्म रूपायन सामर्थ्ययुक्त विभव ताकू आमे जानिबा पड़िबो। ताकू अतिक्रम कले जाइके आमे पहुँची पारिबा से अतिमानसर संचार पथरे। आरंभर आमे सकल विश्व जगत को मूलतः एक अखंड सत् रूपे ग्रहण करिछु। चैतन्य हेउछि से सत् स्वरूपर मूल स्वभाव एवं शक्ति अथवा इच्छा शक्ति होची से अखंड चैतन्यर स्वधर्म अथवा क्रियाशील प्रकृति। तले प्रथम रु अरविंद कहते आम ग्रहण कर पूर्ण जोगरे कौन ना ए विश्व जगत होची अखंड सत् मिथ्या नुहे यह मध्य सत्। तेले चैतन्य होची यार मूल स्वभाव इतर सबुथे चेतना भरी काठ पथर जीवजंतु पानी पवन सबुठी भरी रही चेतना। कारण चेतना होची यार मूल स्वभाव एवं शक्ति अथवा इच्छा शक्ति होची से अखंड चैतन्यर स्वधर्म। इच्छा शक्ति बल से चैतन्य से होची स्वधर्म जहा बल कि सी एते आत्म अभिव्यक्त होइछन्ति अथवा क्रियाशील प्रकृति से इच्छामय प्रकृति से भी क्रियाशील प्रकृति जहाँ मूल कथाटी हूँ चेतना। चेतना इच्छामयी चेतना क्रियाशीला से ही चेतना ये समग्र जगतर मूल कथा। सबुठी चेतना प्लावन अच्छी से जड़ हो कि जीवंत हो एवं यही सत्रूप हेउछन्ति आनंद रूप। यही चैतन्य मध्य आनंद रूप यही शक्ति और इच्छा शक्ति मध्य आनंद रूप। कले ये चेतना रे कौन अच्छी ना आनंद अच्छी। सर्वत्र आनंदर तरंगमाला आमे किंतु अनुभव करि पारुनु कारण आमे अहंकार द्वारा कबलित हो रहीचु ताकू अतिक्रम करिनु
तेणु आमे अनुभव करिपारुनु से आनंदर प्लावनକୁ। तेणु चारिआडे आनंदमग्नता भरी रही, जहाकू कवि कहते जे विश्व देख मधुमय रे जीवन, विश्व देख मधुमय। सतरे से मधुमयतार अनुभव दृष्टिभंगीर प्रसारता उपर निर्भर करे। आमे जिते निजको संकीर्ण करि नबा सेते मधुमयता ठारू दूरेई जिबा। जेते आमे प्रशस्त करिबा निजको सेते आमे सेई अनुभवटी को पाई परिबा। आनंद सर्वत्र विराजमान। आनंदर अभिषेक चारिआडे। मधुसूदन राव कहले कि जलरे स्थलरे सर्वत्र आनंदर पवित्र अभिषेक, जहा अनुभव्य किंतु अनुमानर कथा नुहे। सत चित तथा शक्ति अथवा इच्छा शक्तिर अविच्छेद्य और अविनश्वर आनंद आत्मसमाहित भावरे मध्य आपणा भितरे निश्चल होई रहिछि। सेई इच्छा शक्तिर जो आनंद सत चित और इच्छा शक्ति बा शक्ति अथवा इच्छा शक्ति बा सत चित और इच्छा शक्ति भितरे जो आनंद भरी रहिछि सी आत्मसमाहित भावरे निज भितरे निश्चल होइक अछि। आमे तो आविष्कार करबा दरकार। सबु भितरे आनंदर प्रतिष्ठा अछि, प्रभाव अछि। आमे कल्पना माध्यम रे मध्य से आनंद को टिके टिके अनुमान करि परिबा। कल्पना शक्ति हमको दिया जाइछि से अनुमान करिबा पाई। प्राणी ताहा करि परिबो नाही। फूल भितरे गोटे आनंद अछि। आमे देखुछु फूल जेमति सकाळ रे फुटी कहूछि जे मु भगवान पाई फुटिछि, ता भितर गोटे आनंदर तरंगमाला अछि। सबु भितरे केवल फूल नुहे, सबु भितरे से आनंद जदि न थांता ताहले क्षणे मात्र को जीव बंची पारंते ना। आमे किछि मानसिक आनंद पाउछु, किछि प्राणिक आनंद मध्य पाउछु। न पाउथिले आमे जमा तिष्ठि रही पारंतु ना। प्राणीटीए प्राणिक आनंद पाउछि, नहले से मध्य बंची पारंता ना। तेणु आनंदरु एहार सृष्टि, आनंदरे एहार स्थिति एवं आनंदरे एहार लय जहाँ तैतरीय उपनिषद रे कहा जाउछि ताहा अक्षरे अक्षरे सत्य। जहाँ पाई कवि कहउछन्ति जे कि सुंदर आहा कि आनंदमय, एही विशाल संसार धन्य महाप्रभु महिमा तुमर अटे अनंत अभाव। से आनंद रे सूर्य किरण दियंती, से आनंद रे नदी बहे, से आनंद रे फूल फुटे, से आनंद रे पक्षी गाए। सबु भितरे से आनंद। जदि पचरा जीव जे कोइली को जे तू काहे की गाउछु, से किछि उत्तर न देई नीरव रहिबो। आउ से नीरवता भितरे गोटिए अर्थ प्रकटित हबो जे आनंद। मयूर मेघ को देखि नाचुची जे भोट पाइबा आसरे नहीं, ता भीतर गोटे आनंद अछि। फूलटे फुटुची ता भीतर गोटे आनंद अछि। यह ही ईश्वर आम प्रातिभाषिक बा व्यावहारिक सत्तार अतिरिक्त रूपे विराजमान रही ही असल आमे। तेणु आमे प्रकृत ताहा आनंदर प्रतीक, आनंदर स्वरूप। यह ही आमर मूल स्वरूप। हाँ, तेणु आनंद आमर मूल स्वरूप। आमे किंतु ताके जानी पारुना। आपणा भितर समाहित होई रहितबा अवस्थारे यह ही मूल शाश्वत तथा अविच्छेद्य आनंदर सार्वभौम अधिकारी होई रहिछि। तेणु मूल शाश्वत अविच्छेद्य आनंदर ये अधिकारी होई रहिछि किए से ना आम भीतर जो सत्ता अच्छी, जो आनंदमग्न सत्ता अच्छी, सी सेमती सार्वभौम अधिक यथार्थ रूपे कहवाक गले यह ही से आनंद रूपे अधिष्ठित रही।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଗଛପତ୍ର, ମଣିଷ, ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନିହିତ ହେଇକି ଅଛି। ପୁଣି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ତା ରୂପୀ ଲୀଳାଜନିତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ସେ ଲୀଳାମୟ ହେବ। ଆନନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଟିତ ହେବ, ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ଅବସ୍ଥା। ଫୁଲ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାମାନେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଅତିମାନସଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଆନନ୍ଦଟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ବା ତାଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ସେଥିରେ ଅବକାଶ ଅଛି। ଚେତନା, ଶକ୍ତି ଓ ସଂକଳ୍ପର ଲୀଳାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ସେଇ କୋଉଥିରେ ହେଇଯାଉଛି ନା ଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଚେତନାରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତିରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆନନ୍ଦ। ଏଇଆ ହେବି ଆନନ୍ଦରେ, ଏଇଟା ହେବି ଉଦାସୀନତାରେ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହା ଘଟୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରୁଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଲୀଳା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଉତ୍ପ୍ରେରକ ତଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାମାନେ ଜୀବନର ଅସଲ ମୂଳ ଧନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱର ଅସଲ ମୌଳିକତା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନୁ, କାରଣ ତାକୁ ଗିଳି ପକାଉଛି ଅହଙ୍କାର। ମୋର ତୋର ବାଛ ବିଚାର ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କୋଉଥିରୁ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁନି। ସେ ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଛି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତା ଗୋଟେ କବାଟ, ବଡ଼ କବାଟଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏପାଖେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ, ସେ କବାଟଟା ଅହଙ୍କାରର କବାଟ। ସେ କବାଟଟା ନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଯାଏଁ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ହେବନି। ତେଣୁ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରିନାଉନ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋ and acceptance of God in life is yoga I teach, no other renunciation। କାହିଁକି ନା ସବୁ କଥା ମିଳିବ ସେ ଅହଂକୁ ବାଦ କଲେ। ଯାହା ମିଳୁନାହିଁ ସେ ଅହଂ ଥିବାରୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯାହା ଭଲ କଥା ମିଳିବାର ଅଛି ସେ ଅହଙ୍କାର ବାଦ ହେଲେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ସର୍ବତ୍ର ଏତେ ବେଶୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ତାକୁ ଚଖେଇ ଦଉନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଲୀଳା ଓ ଆନନ୍ଦ ଚିରନ୍ତନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଆମର ଅସଲ ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ନକଲି ସତ୍ତା ଅଥବା ମନୋମୟ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ଆମଠାରୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇ ରହିଥିବା ଆମର ଆତ୍ମା ବା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ତଥା ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ଲୀଳା ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମର ତେଣୁ ଆମର ଅସଲ ସତ୍ତା ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ନକଲି ସତ୍ତା ଅଥବା ମନୋମୟ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମଠାରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମର ଆତ୍ମା ବା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ତଥା ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ଲୀଳା ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଜାଣି ସିନା ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଆମର ଅସଲ ସତ୍ତାଟି ଅହଙ୍କାରର ଆବରଣରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଠି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି।
प्रकृत में आत्मा रही आउ रखी देह प्राण मन को। आत्मा जदि न चाहता न रखता ताले एमाने रही पारंते नहीं। आमे भाबू जे देह प्राण मन ही आत्मा को रखिछंती, ता नुहे। आत्मा प्रकृत में देह प्राण मन को रखिछंती कौन पाई? जदि बा से घोड़े एमान चापरे से अछंती। आत्मा किपरि ना फुटी पारुना एई माने ताको चापी दउचंती, कारण देहर गोटे अहंकार, प्राणर गोटे अहंकार, मनर अहंकार। तत्सत्वे जेमती तो बादल मेघ को घोड़े ये सूर्य को घोड़े देले मध्य कौन किरण पड़ूना कि आलोक पड़ूना कि? आलोक तो पड़ू, सब तो दिशुची। पूर्ण मेघ घोड़े आच्छादित हो जाए सारा आकाश, तथापि कौन राति अध भाया लगुच? ताकू भेद करी मध्य आलोक आसुची। सेहीपरि आत्मा को एमाने आवृत कले मध्य आत्मा किछि किछि आनंद निश्चय पाउछ। से आनंद बलरे से तिष्ठि रही, से आनंद को से आउरी अधिक अभिव्यक्त करने को चाहूँगी। उपभोग न करिवार प्रश्न ही उठुना, कारण दिव्य चेतना सहित यह एकात्मता लाभ करिछि आत्मा। तेणु आमरी भितर आवृत हो रही आत्मा को अनावृत करदेवा को पड़ो। सी कि आवृत होगी मेघ घोड़े बोली आलुओ एति पड़ुची। मेघ जिते पूरा अपसारित होते सूर्य किरण परिपूर्ण भाव में पड़। यही तेणु आमरी भितर आवृत हो रही आत्मा को अनावृत करदेवा को पड़ो। यही भ्रांतिमय सत्ता अथवा मनोमय अहंर वर्तमान स्थिति को परित्याग करी एक आरोहण क्रम स्वरूपात्मार से ही उच्चतर स्थिति को उत्तीर्ण हो पड़े। तेणु वर्तमान जो स्थिति आम अच्छे चेतनार हाँ ताकू आउ टे उपरକୁ आमको जावाक पड़ो। हाँ दिव्य चैतन्य सहित से एकत्व मध्य प्रवेश करने को हम। आम दुई दुई भितर अच्छे सुख दुख भल मंद सुविधा असुविधा ज्ञान अज्ञान अंधार आलु आम अतिक्रम कर एक जहाँ ऊपर को जो एक अद्वितीय सत्ता अच्छा से सत्ता सहित आमको एकात्म हवा पड़ो। दिव्य जीवन आकांक्षा पोषण करुथिले ताहार उपलब्धि लगे आम पाखरे आउ अन्य कौन सी उपाय नहीं। हाँ आउ कौन सी बात आम पाखे ना। जदि आम दिव्य जीवन चाहूँ आईटा सबुठ बेसी सबुठ कष्ट कथा बरं ये आजिकल केते कथा छाड़ी जाऊँ सब विभिन्न क्षेत्र को तीर्थ को मुझे छाड़ी आसी से जिन छाड़ी आसी तेणु ये कथा हूँ अहं छाड़ा अहं केते प्रकार बहुत कष्ट दौर बहुत कष्ट हीनमन्यता से क्रोध से लोभ से ईर्षा से हिंसा से विरक्ति। हाँ मु जहाँ कहूँ निज मत को जाहिर करवा से गोटाक हाँ से गोटाक बाद कले आनंद पूरा एकदम लहरी भांगिक आसो। इकोनॉमिक आप जानते ना इकोनॉमिक्स पाठ आ आध्यात्मिकता पाठ परस्पर विरोधी बोली ये जानी था। इकोनॉमिक्स पाठ आध्यात्मिकता आउ सब पाठ भीतर लिंक अच्छी सबू पाठ भीतर गोटे पाठ अच्छी जो पाठ सांगे नुहे यहाँ आगुरी पीजी लेवल से स्थिर माने पढ़ा हुए करे इकोनॉमिक्स पढ़िले लाभ क्षतिर अंक कषा हम खाली लाभ क्षतिर अंक कषिला माने आ भगवत पाठ से रहा सबू पाठ सांगे कनेक्शन अच्छी
ସେଇ ପରା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ କଣ ମାନେ ମନି ମ୍ୟାଟର୍ସ କୁ ନିଜର ଭାବିଲା ସେଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ହଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କରିଦଉଛି ନହେଲେ ଆଉ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲିଙ୍କ ଥାଇପାରେ ସେଟା ଟିକେ ଲିଙ୍କ କମ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅତିଚେତନ ଅଂଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତାହା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟର ଅନୁଭବରେ ସତତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅତିଚେତନର ଆନନ୍ଦ ଭରିଛି, ତା ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ରହିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମର ମନୋମୟ ଚେତନା ସେହି ସମ୍ଭବର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ମାତ୍ର ଏକ ପକ୍ଷରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଅଖଣ୍ଡ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଘୋଷଣା କରି ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏହି ମନୋଗତ ଭୂମିର ବିଭକ୍ତ ଖଣ୍ଡିତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଣି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଉଛୁ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କରିଦେଉଛୁ। ଇଆଡ଼େ ମନ ଜଗତର ବି କଥା କହୁଛୁ, ଏଠି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଜଗତର କଥା ବି କହୁଛୁ। ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମାନେ ଏକା ହାତରେ ଅହଙ୍କାର ଆର ହାତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥାକୁ ଏକା ବେଳକେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଅପରଟିକୁ ମିଥ୍ୟା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିକୁ ସମ୍ଭୋଗର ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅପରଟିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆର ଗୋଟାକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ତଥାପି କେବଳ ଏକ ମନୋମୟ ଭୂମି ଓ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର ମନୋଗତ ରୂପର ଆଧାର ଉପରେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପାରୁଛି। ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଗି ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହର ଚେତନାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇହ ଜଗତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବଳ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ହେବନି। ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ହୁଏତ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ, ନିର୍ବାଣ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଦେଲେ ହେବନି। କାରଣ ଜଗତ ଅତୀତ ସେ ସତ୍ୟର ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ତାରି ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଇ ତା ସହିତ ଏକ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଆଖି ବୁଜି ଜାଗତିକ ସତ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିର ପ୍ରମାଦ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଦ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି। ବାଟ କ'ଣ? ଯଦି ଆଲୋଚିତ এই ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏପରି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର ଅବଧାରଣା କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉପାୟ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ମଝି କ'ଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯାହା ହେଇନି। এই ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେତୁଟି ଅଖଣ୍ଡ ଓ ସଖଣ୍ଡକୁ ପରସ୍ପରର ବୋଧଗମ୍ୟ କରିଦେବ। ପରସ୍ପରକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଆଉ ସଖଣ୍ଡ ଏକ କରିଦେବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନ ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରର ଏହି ଖୋଲା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ତଥାପି ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଏକାତ୍ମବୋଧ ହେବ ଦୁଇଟା ଭିତରେ, ଯେମିତି ଅସ୍ମୋସିସ୍ ହୁଏ, ସେଠୁ ଏଠିକି ଆସିବ, ଏଠି ସେଠିକି ଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ମା ହିଁ କରିଦେବେ। ଆମେ ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଟିକେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ବିପି ବଢ଼ିଛି।